Hello everyone and welcome back to Chemical Engineering, Economics and Project Management course from the Chemical Engineering Undergraduate Program at ITB. And in this module number 3, we are discussing plant cost estimation methods. And for this segment, we will discuss the preliminary estimate methods. Selamat datang di kuliah Ekonomi dan Manajemen Proyek Teknik Kimia dari Program Studi Sarjana Teknik Kimia ITB. Dalam modul 3 ini kita masih akan membahas mengenai perkiraan biaya pabrik. Dan dalam segmen ini kita akan membahas mengenai metode perkiraan awal atau preliminary estimate. So, let us start. So, these are, as before, these are the categories of CapEx estimates. So, we are here right now. And actually, for preliminary estimates, there are a good number of methods available in the literature. Okay. And this is your primary reference for this segment. This is the Cooper's book, subsection 433. Ya, jadi ini adalah kategorisasi dari metode-metode estimasi biaya modal. Dan untuk preliminary estimate tersedia cukup banyak metode sebetulnya dibandingkan dengan kategori-kategori yang lain. Ya, sekarang kita ada di sini dan ini adalah referensi utama dari segmen kita kali ini yaitu buku Cooper subsection 433. So, what is the purpose of preliminary estimate? It's used to screen further process methods in R&D. So if you want to choose between several available process technology, this is the estimate method that people usually use. And also it can be used to compare technologies. For example, if the company that proposes the project has an in-house technology and they want to compare with purchase technology, for example. It's also used to uncover areas of the process where important design data are missing or incomplete. And also they serve as a basis for budget appropriation request or proposal. Now, many cost estimation methods, as we have seen in the previous page, can be categorized as preliminary estimate methods. However, we do need a good amount of expert judgment in the part of the cost estimator, so whoever's using these methods, and also available information that enables he or she to select values of cost factors. Okay? Now, as we shall see in a few minutes, these cost factors are given in ranges. So expert judgment is required to determine what values exactly to be selected within those ranges. And also in defining boundaries for equipment module, or in other words, the control volume of the cost estimation itself. And among the several methods available in the literature, we only discussed two, which are the Chilton method and Happel method. Okay, so these would serve as examples of these preliminary estimate methods. Jadi kegunaan dari metode estimasi awal atau preliminary estimate ini adalah untuk menyaring teknologi proses. Jadi misalkan pengembangan proyeknya dihadapkan pada pilihan beberapa flowsheet, ya, beberapa teknologi proses. Nah, maka pemilihannya bisa memanfaatkan preliminary estimate ini. Atau mungkin juga perusahaan pemilik proyeknya memiliki teknologi sendiri yang ingin mereka bandingkan dengan teknologi paten atau teknologi yang komersial. Dan juga digunakan untuk mengidentifikasi area-area atau sektor-sektor dari pekerjaan perancangan ini di mana ada data desain yang kritis yang belum lengkap atau tidak ada. Kemudian digunakan juga untuk budget appropriation. Jadi dalam tahap mendapatkan persetujuan awal untuk penganggaran. Dalam metode estimasi awal ini expert judgment sangat diperlukan dan juga ketersediaan informasi yang memadai ini sangat penting karena nanti di dalam pelaksanaannya si pelaksana estimasi ini harus memilih nilai faktor-faktor harga dari rentang-rentang harga yang diberikan. Jadi cost factors ini diberikan dalam rentang-rentang. Nah, di dalam rentang ini kita harus menentukan berapa nilainya. Apakah kita ingin lebih bergeser ke batas bawah, di tengah, atau batas atas. Dan juga expert judgment tadi diperlukan untuk menentukan kontrol volume dari cost estimation-nya sendiri. Nah, dari sekian banyak metode yang kita lihat di halaman sebelumnya, kita akan membahas dua saja, yaitu metode Chilton dan metode Happel. Ini sebagai contoh dari sekian banyak metode estimasi awal. Okay, so let us see the Chilton method. This is the oldest factoring method that is available in open literature. It was developed in 1960. And in this method, the base information is the sum of delivered cost of main equipment. Main equipment only. And the purchase cost is on CIF basis, not FOB. Okay, so the sum of CIF costs is then multiplied with various factors to obtain the respective cost component,
as we shall see from this table on the right hand side here. So the delivered equipment cost is given a factor of 1, meaning it is the reference value that is used to obtain the other cost components. Then the delivered equipment cost is multiplied by 1.43 to obtain the installed equipment cost. Then all we have to do is follow these lines. Okay, we calculate the cost for process piping, instrumentation, buildings inside development, and so on, auxiliary facilities. Okay, and altogether, these factor cost components will be added to obtain the estimated battery limit FCI. Okay, so what you're getting from the Chiltern method is FCI on battery limit basis, ISBL. Right, and as you see, for example, let's highlight this process piping item here. So you have to determine if your process plant is dominated by solid processing, is balanced between solid and fluid, or is more heavily leaning towards fluid processing. Okay, and even within those subcategories, you can see that the factors are given in ranges. So again, you have to judge whether to use the lower limit, the median, or the higher limit of these cost factors. Okay, this really this requires some expert judgment and expertise. Okay. Jadi dalam metode Chiltern ini, ya, yang ini adalah metode tertua, dikembangkan tahun 1960. Basis harganya adalah jumlah dari harga beli peralatan proses dalam basis CIF. Jadi bukan FOB tetapi CIF. Jadi sudah dikirim ke lokasi proyek. Ya. Kemudian jumlah harga CIF ini dikalikan dengan berbagai faktor-faktor ya untuk mendapatkan komponen-komponen harga yang terkait. Setelah itu, kemudian komponen-komponen harga yang didapat dari faktor pengali tadi kita jumlahkan untuk memperoleh FCI dalam basis ISBL. Ya. Sekali lagi, yang kita dapat dengan metode Chiltern adalah FCI pada basis ISBL. Ya. Dan ini adalah faktor-faktor pengalinya dimulai dari atas ya. Jadi basis harganya adalah daftar harga beli peralatan pada basis CIF. Makanya faktornya 1,0. Kemudian ini dikalikan dengan 1,43 menjadi harga peralatan terpasang atau terinstalasi. Selanjutnya kita runut ke bawah ya, kita cari satu persatu komponen-komponen biaya untuk proses piping, instrumentasi dan sebagainya. Nah, setiap kategori ini kita harus memilih subkategori. Misal, untuk yang proses piping ya, kita harus menentukan apakah pabrik kita didominasi pengolahan padatan atau campuran padatan dengan fluida atau lebih berat ke pemrosesan fluida. Masing-masing watak dari pabrik itu diwakili oleh faktor pengali tersendiri. Dan bahkan itu pun faktor pengali yang diberikan sebagai suatu rentang. Makanya tadi saya katakan kita perlu expert judgment ya, perlu pengalaman untuk menentukan ini nilai berapa yang mau dipilih. Apakah kita mau mencari batas bawah atau di tengah-tengah atau batas atas. Okay, continuing on to the next items. So we have here number 7 is outside line. So outside line is interconnection between our plant and outside the plant. For example, perhaps our plant is supplied by another plant for raw materials. So the pipeline that connects our plant and the supplier's plant is called an outside line. Okay. Another example would be if our plant is connected to a harbor facility, okay, a port facility to do the loading and unloading to ships, for example. And the pipeline that connects our plant to the harbor, that's again is outside line, right? Jadi outside line ini adalah pipa-pipa atau conveyance yang menghubungkan pabrik kita dengan pabrik di luar kita atau fasilitas di luar pabrik kita. Misal pabrik kita secara kontinu menerima pasokan bahan baku dari pabrik orang lain, ya. Nah, pipa yang menghubungkan pabrik kita dengan pabrik supplier tadi itu adalah salah satu contoh dari outside line ini. Nah, di sini kita harus memberikan judgement lagi apakah outside line ini termasuk dalam golongan pendek, menengah atau panjang. Okay. So there's no clear-cut limitations as to what length of piping is classified as short, intermediate, and long. I guess you have you need to have some degree of experience in using this method. Okay. So if we add number 2, cost number 2, okay, this one, through number 7,
we will obtain the total physical plant costs, right? And then we move on to lines number 9 through 11. Okay, so here we add the indirect costs, okay, the engineering and construction costs, contingencies, and also size factors. For contingency, here we see firm, subject to change, and speculative. This really speaks to the level of risk associated with the plant project. Firm means the project is low risk. This one means it's a medium risk, and this one means it's a high risk project. Okay. And then size factor means that the larger your process plant is, the less expensive it gets in terms of cost per unit capacity of the plant. Okay. So smaller plants tend to be more expensive in terms of cost per unit capacity. And if your plant is not commercial, but it's an experimental unit, it gets even more expensive in terms of in terms of cost per unit capacity of plant. You can clearly see that from the values of these cost factors. Oke, jadi kita melanjutkan setelah mendapatkan total physical plant cost, kita lanjutkan ke baris nomor 9, 10, dan 11. Ya. Di sini kita memperhitungkan biaya-biaya tidak langsung, misalkan biaya engineering, kemudian biaya-biaya kontingensi atau cadangan darurat, dan juga size factor atau faktor ukuran pabrik. Nah, untuk yang kontingensi ini kita lihat ada 3 kategori ya. Firm, subject to change, dan speculative. Ini maksudnya risiko rendah, risiko menengah, dan risiko tinggi. Risiko adanya hambatan terhadap project. Ya. Kemudian yang size factor ini maksudnya adalah semakin besar ukuran pabrik kita, maka harga pabrik per unit kapasitas, per satuan kapasitas menjadi semakin murah. Semakin kecil pabriknya, semakin mahal harga per satuan kapasitas. Apalagi kalau pabriknya adalah pabrik yang sifatnya eksperimental, bukan unit komersial, masih uji coba. Ini menjadi lebih mahal lagi. Alright, and then we add lines number 8 through 11, and then you get the FCI of total ISPL plant. Okay. Jadi kita tambahkan baris 8 sampai baris 11, kita dapatkan FCI dari total pabrik dalam basis ISPL, Inside Battery Limit. The next method is the Happel method, and it's generally applicable for fluid processing plants only. It's not really accurate for solid processing plants. Input information are the delivered costs of main equipment. So similar to the previous method, the basis is CIF costs. Okay, and the cost factors include these aspects as you see from the table on the right hand side here. So the sum of delivered equipment cost is designated as I sub E. And then these cost components are obtained by multiplying these factors to I sub E. Okay, for example, labor cost for installing major equipment is somewhere between 10% to 20% of I sub E. Okay, and then we do these all these line by line calculation and arrive at the total direct costs, right? And to that cost, we add indirect cost as a fraction of direct cost. So these last 3 lines of categories, these are multiplied with respect to this one, okay? Not that one, not IE, but this one, the total direct cost. Okay, so it is given as a fraction of direct cost. Okay, so these includes overheads, contractors' costs, engineering fees, and also contingency, right? And then you add everything up, and we have this total cost. Okay, again, so this is FCI for ISPL basis. Ya, jadi ini adalah metode yang kedua, yaitu metode Happel. Dasar perhitungannya adalah IE. IE ini adalah penjumlahan dari delivered equipment cost. Jadi basisnya CIF juga, sama seperti metode sebelumnya. Kemudian berikutnya kelompok direct cost, ya, biaya-biaya langsung. Ini dihitung sebagai hasil kali antara faktor-faktor harga, faktor biaya dengan IE. Ya. Contohnya di sini ada biaya tenaga kerja untuk instalasi major equipment itu antara 10% sampai 20% dari IE. Jadi ini dikalikan dengan IE. Oke. Kemudian dijumlahkan dari sini sampai sini kita dapat total direct cost, biaya langsung ya, biaya yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi ya. Kemudian di bawahnya masih ada lagi 3 golongan ya, 3 kategori biaya. Nah, yang bawah ini indirect cost ini dikalikan dengan total direct cost, bukan dikalikan dengan IE. Overhead, engineering fee, kemudian contingency, ini dikalikannya ke sini. Ya.
Kemudian setelah kita hitung, semuanya kita jumlah, kalau dinyatakan dalam rumus matematik adalah seperti demikian. Nah, ini adalah lagi-lagi FCI dari pabriknya pada basis inside battery limit. So this is the end of the current segment, and we'll see you on the next one. Thank you.